राजेश राजेश हाँ बापा कौन पुओ अरे पुओ केते पढ़ुचु एमतिर भी तो तोर एबे आईएएस रे सिलेक्शन हे गेला न तो बाहागर विषय कोन भाबिचु ना नहीं जे हाँ बापा भाबिची एते जल्दी कहीं की अरे आवश्यक अछि आ जल्दी मध्ये अछि हैला कौन आवश्यक अछि भल प्रस्ताव आछि भल भल घर आछंती आ दुटा मंत्री मध्ये आछंती प्रस्ताव नेकी तू तो जानिछु तो बड़ भौणी नेहार बाहागर रे आमे केमती बर्बाद हे गलुनी एबे मंत्री घरु प्रस्ताव आछि आ एबे जदी तोर बाहागर हबो ताहले पैसा बापा आपण ए कौन कहउछंती आपण कोन जानिनांती जौतुक प्रथा सरकार नियम अनुसार बेआईनी पुआ बेसी समझदारी देखाना तो जेते बड़ कलेक्टर हेले भी तू हमर पुआ हे क्या रहबो खाली रेडी थबु झियो देखियो जिबार अछि ने बापा बापा सुनो 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 टिके सुनो नमस्कार 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 लक्ष्मण नमस्कार 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 आसंतु 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 आओ मिश्रा बाबू केमती अछो लक्ष्मण बाबू गाँव सब भल अच्छे ना हाँ मिश्रा बाबू बढ़िया अच्छुआ आउ मैडम भल अच्छे हाँ हाँ मैडम भाई सब भल अच्छे गाँव रे काम पत्र केमी चलछि काम सब सेमिति चलछि बिलवाड़ी तमर काम केन चलछि हाँ काम चलछि ड्यूटी तो चलीथिला एबे आपण माने आस्तुनी झियो को देखिया बोली कि आसिले एबे छुट्टी ने कि आछि आ मु भी एबे आसना थंती हमर को एबे कलेक्टर पाइ जिबा होम कैडर पाइ गेले हां ओह बहुत बढ़िया हैला एबे तो कलेक्टर आ पूरा बा कलेक्टर हे गेलानी देखते बोले कोडी पता पोस्टिंग मिलछि हां आ एमती आसले देखिलो हमर प्रिया अछि तो के वास्तवनी के आछछु आ ठीक अछि आ झियो को डाको झियो डाकिबा तो डाको मा प्रिया मासिलो गार से बोला हां हां सब भल हां हां ठीक लक्ष्मण बाबू आपण झियो तो देखिले आउ आपण मतवाद कोन कहंतु हां मिश्रा बाबू झियो हमर पसंद आछि आ ना कोन तार लक्ष्मण बाबू कोन प्रस्ताव को मो तार पक्का मान नै तम तरफ तो ए प्रस्तावटा ठीक अछि आ खाली टिके सेथरे कि असुविधा नै आपण को जहा दरकार सब देबे पुओ को जहा दरकार कि आपण को जहा दरकार सब किछ मु देबा प्रस्तुत अछि सुनो मिश्रा बाबू जौतुक बाबद को बेसी किसी मागुनी तुम तो जानी छ मो झियो को मु केते ना देइली आ आसवा पत्र बाबद को 2 कोटी आ जोई को हमर 1 कोटी टा देइली आ तमे देखो इमिद्रे भी हमर को हम आईएएस को हमर आईएएस बहुत किछि पैसा मान सम्मान इज्जत अछि आ बेसी न थैगिरी तमे जदी 4 कोटी टा जदी देई परिबो ताहले देखो आउ तुम खुशी थे आम जदि प्रस्ताव राजी अच्छ ताहले हमरे शर्त मानिबा पड़िबो नाही ना लक्ष्मण गोटे टी क्षमता नाही बाबू कोठु आनिबे तू टंका तो घर भी बंधा पकई देछि केवल झियो पाई कोठु आनिबे तू टंका आ देखंतु मिश्रा बाबू तम इच्छा काइना पंडा बाबू भी 5 कोटी टार ऑफर करथिले आ तमे तो जानिछ तम पिला बलर सांग बोली आछि आ तुमको एमित किछि बाध्य नै तुमर जदी इच्छा ताले प्रस्तावडा को आगे नेबा कोन कहउछ लक्ष्मण किछि मझवाट बार करंतु मोर सब संपत्ति बिकिले मध्ये एते टंका हबनी किछि ओडे मझवाट बार करंतु हो मिश्रा बाबू हम बंधुता देखि कि आ 3 कोटी रे कोन प्रस्ताव राजी की मु कोन जोगाड़ कर ठीक है 3 कोटी राजी हो ताले मु आज के समझ ले गेले आ हां ऐसे जाई पास आसा
रमेश का प्रिया को डाकिलु प्रिया डाकिलु हाँ भाई आसछि प्रिया तो पुओ तो केमिति लागला बापा मु ए प्रस्ताव रे राजी नुह माने कौन कहो चाहू मु बाहा हेबाकु चाहुनी हेलो माँ पुओटा यूपीएससी रे सिलेक्शन ହେଇଛି आईएएस भी पाइछि कौन भाई बाहा हेबाकु चाहू मामू पुओटा आईएएस ताहले कौन हला मते टिके पचारि थांदो मते केमितिका पुओ दरकार प्रिया घरे नौकर चाकर थिबे बड़ घर थिबो महारानी भली राज करू तू महाराणी हेबा दरकार नहीं एटलिस्ट मते टिके पचारि थांदो मते केमितिका पुओ दरकार तार स्टेटस कौन थिबो मोर भी तो हक अछि मो पसंद रो पुओ बाछिबा पे बुझी तू को अनेक को पसंद करू नले हम प्रस्ताव रे कोन मना करछंदो ओडा कलेक्टर अछि तथापि तो तू मते बुझिनु हम से जुटी करूछु नाई बापा मु मो लाइफ रे किछि करिबाकू चाहूची मोर स्वप्न हला मु गोटे फैशन डिजाइनर हेबी मु मोर बिजनेस स्टार्ट करिबाकू चाहूची मु तार बिजी लाइफ रे केमिति एडजस्ट करिवि ट्रैक्टर पछर ट्रॉली भली मो लाइफ रे जीवो प्रिया ता स्टेटस दे कलेक्टर अछि बहुत इज्जत अछि सोसाइटी रे बहुत भलो पैसा कमाउछि मु कोन कमौनी मोर कोन आत्मसम्मान नाही मु काहे कि एमिति लोक को बाहाबी जे जौतुक रे भिक मागुची माँ आ वापस माँ पैसा दबाक पड़ी थाए आजिकल बिना पैसा रे बेरोजगार पिला भी मिल न थांदे तू कहूछु पैसा देबुनु केमिति केमिति संभव एटा बापा तुम्हें जो पैसा कथा कहूच से पैसा तुम्हें तुम झील को दियो मु मोर बिजनेस स्टार्ट करने को चाहूँगी मु मो निज गोड़े रे छिड़ा हवा को चाहूँगी पागल को बनी है ना तोते आगु जोटी गले भी तोते परिवार संभाळिबार अछि पिला संभाळिबार अछि रोसे संभाळिबार अछि कोन एमिति पागल को बली होउछु ठीक कहूच बापा ठीक कहूच जेमिति माँ निज जीवन रे किछि करबा को चाहूतिला से निजर ब्यूटी पार्लर खोलिबा को चाहूतिला किंतु केबे कहबा को मध्ये साहस करि पारलानी बापा ए पुरुष जाति चाहूचंती आमे जौतुक देबु आ रोसे घरे बांधी होई रहबु किंतु मु ए सब हेबा को देबिनी हेलो माँ तते जदि जौतुक ना रे टीवी फ्रिज एसी दबुनी ताले तो शासन नणद माने तते सुनेबे नाना कथा कहिबे तते निर्यातना देबे तो बंचिबाडा मुश्किल कर देबे से माने किंतु मामू एक कथारे कौन ग्यारंटी अच्छे जे जौतुक देला परे सासु घरे निर्यातना देबेनी मारिबेनी तू ठीक कहू झील तू सांग नेहा कथा ही देख ता बापा जौतुक देबारे टिके भी उणा करना किंतु ता शाशु घरे एबे समस्ते निर्यातना दौरान गाली गुलज कर मारुंट तू ठीक कहू एमती जौतुक भिकारी मान तो दांड तड़ीदेवा ही उचित तू कथा ठीक कहू रमेश किंतु एमिति पुओ मिलुछंती कोठी तू तो जानिछु तू जोटी की जाकू जा सेठी सब बेले जौतुक भिकवा थांती सेठी कहा को कहबू तू जौतुक नेना बोली सेठी जौतुक भिका माने झील मान को तंटी चिपी दियंती कहा को कहबू अच्छा भाईना एमती आदर्शवादी और भल मनीष अच्छा खाली टिके खोजबारे टिके समय लगिबो जदि जौतुक प्रथा बंद हो जाता ताले झील मान के बोझ भावी न था झील मैंने जहाँ चाहिए ताहा ही था आउ झील मान सशक्तिकरण जाता बापा आउ केते दिन बापा आउ केते दिन आमे जौतुक जुईरे जलिबू आउ केते दिन आमे आम स्वाधीनता पुरुषों हाथ में बंदी करिबू आउ केते दिन बापा आउ केते दिन ନାଇଁ ବାପା ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ମୁଁ ସହମତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ଶୁଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ राजेश बुझे चेष्टा कर बड़ घर झील टंकार पोती पकेब ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହେଁ तते आउ किए बुझे पारेनी बड़ा तते बुझे पारे भाई भाई टे सुन लो कौन है लक्ष्मण हाँ कौन है लक्ष्मण देख भाई केते बुझेले भी बुझुनी भल प्रस्तावटा हाथ छड़ा करदेले कौन हम राजेश कौन है एमती कौन कहते तू कौन प्रस्ताव राजी होनु ନାଇଁ ବଡ଼ ବାପା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ମନା କରୁନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୌତୁକ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରୁଛି। ତତେ ଯୌତୁକ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି କିଏ? ସେ ଯୌତୁକର ତ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଆମର। ତତେ ଏଡ଼ରୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଯାଇ କଲୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ମାଗଣା? ନାଇଁ ବାପା, ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବିକି ପାରିବିନି। ଆରେ ତୋ ବାପା ଠିକ୍ କହୁଛି। ତୋ ବାପା କିଛି ଭୁଲ କହୁନି। ତତେ କହୁନି ନିଜକୁ ବିକି ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା, ବହୁତ ଆଗରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ମାନିବୁନି? ନାଇଁ ବଡ଼ ବାପା, ମୋତେ ଏଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମାନେ ବଡ଼ ବାପା, ମୋ ଜୀବନସାଥୀ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନା କି ଯୌତୁକ। ରାଜେଶ, ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣେ। ନାଇଁ ବଡ଼ ବାପା, ମୋର କିଛି ଏଥିରେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ରାଜେଶ, ରାଜେଶ, ଆରେ ରାଜେଶ ଶୁଣେ କଥାଟା ମୋର। ରାଜେଶ, ଆରେ କଥାଟା ଶୁଣେ। ରାଗିକି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ? ଏଠି ବ। ରାଜେଶ ବୁଝେ, ପଇସା ଭଲ ଲୋକ, ଅଧିକ ପଇସା ଦେବେ, ଅଧିକ ଯୌତୁକ ମିଳିବ। ନାଇଁ ବଡ଼ ବାପା, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପଇସା ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି କମେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକର ଯେଉଁ ଭିକ ନେବି, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବିକିଦେବି, ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କମେଇବି? ରାଜେଶ, ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହେ ନା। ଆଜିକାଲି ସାଲାଇରେ କିଛି ବି ହେଉନି। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କିଏ ନାତ ମାରୁଛି? ଭାଇ, ତମେ ଏକା କିଛି କୁହ। ଆରେ ଯୌତୁକ ଖାଲି ତୁ ନେଉନୁ, ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ତୁ କିଛି ଅଧିକ ହିଁ ବହି ପଢ଼ିଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ ନାଇଁ? ରାଜେଶ, 4th କ୍ଲାସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତ 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତୁ ତ କଲେକ୍ଟର, ତୋର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ। ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯୌତୁକ ହେଉଛି କଳାଧନ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରପ୍ସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛେ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସମାଜର ଠିକା ନେଇଛୁ? ଆମ ନେହାର ବାହାଘର ବି ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ନିୟମ। ବଡ଼ ବାପା, ଏ ସମାଜକୁ ତ ଆମେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛେ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ବଦଳାଇଲେ ଆଉ କିଏ ବଦଳାଇବ? ଏ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଏହା ଯେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ତା ଗୁଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଯୌତୁକରୁ ମପାଯାଏ। ଆରେ ବାପା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ତୋର ଆଉ ଏ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ UPSC ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ? କୋଉଠୁ ଯୋଡ଼ିବୁ ଏତେ ସବୁ ପଇସା? ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବଳି ପକାଇବା। ରାଜେଶ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ନେହାର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ଘର ମଧ୍ୟ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏବେ ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଛୁ ଆମେ। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୋର ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସଟା ଏଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ହିଁ କଟିଯାଉ? ବାପା, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ାପା ସମୟରେ ତ ମୁଁ ଅଛି ନା ପାଖରେ। ଆରେ ପୁଅ, ଆମର ବି ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଆମ ବୋହୂକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୋର ବି ତ କିଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଡ଼ ବାପା। ଆମେ ତ ଯୌତୁକରେ ପଇସା ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇବା ଚକରେ ତାହା ପାଣି ଭଳି ବହିଯାଏ। ପରିଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ବି ବଞ୍ଚିନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛ ହେଲିକପ୍ଟର କଥା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପଇସାରେ ତୁମ ବୋହୂକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ ନିଜର ଇନକମ୍ରେ ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ ତାହା ଯୌତୁକ ପଇସାରେ ନଥାଏ ବଡ଼ ବାପା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। କହୁଥିଲା ପୁରା ଲାଇଫ୍ଟା ବେକାର କରିଦେଲି। ଏମିତି ହିଁ ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ବିବାହ କରି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ବିକିଦେଲି। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ବଡ଼ ବାପା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ସେଭଳି ଭୁଲ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବଡ଼ ବାପା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେବ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ମା ବାପା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅବଳା ରହିବ? ଆଉ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବେ? ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଯୌତୁକ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ବୋଝ ଭାବିବ? ଆଉ କେତେ ଦିନ?